barbecue in the Malino family. Mahunta. Kita ni sila yung plato. Sige, ako ba yung nag-say ni nang magdalagan? Today, I'm the videographer and heaven seekers in the family. Ay, tawa, Pit! T-shirt tate ha? No. No. Sad baby. Ayaw lang, te. Mag-stow lang. Oh, sige. Ay! Pressure man ako ko. Yang kiri yang. Dali-dali. Hi, Tito. What are you doing? Yummy. Barbecue. Pero ako man din na. Beans di pa kasi Ako amo man din ang beans din. She likes Amo ang beans din. beans. Ayaw ni Kim? Oh, buluzip. No, thank you. Te, mag-gaon sa ako, te.